Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhid dari situ 104. Oh nampak, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Ini aslinya kalau bisa sampai mingkul lidah ya. Ini kalau apa wakofnya, baiknya ya. Cuman kita kadang-kadang nggak sampai, tapi bagusnya memang sampai mingkul lidah Pak, dari nafi khalqis sama. Tapi kadang-kadang kita kalau nggak inian ya nggak masalah dipotong. Tapi bagusnya gitu di tajwid itu memang sampai mingkul lidah karena dia maknanya satu gitu, nafi khalqis gitu. Wa minan nasi man yattakhidhu dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah
Kalau waminan nasi mai, kalau gunnah, ketika gunnah baca gunnah, dia jangan semua dari mulut. Kalau mai atau adadai, tapi ada yang dari hidung. Ya, wa gunnah mai. Caranya gimana? Kalau kita tekan hidungnya getar, ya itu benar. Mai adadai. Jangan dari mulut semua, sering gitu. Mai, ya kan? Mai. Gak getar ya, berarti gak ada dari hidungnya. Jadi ada yang dari hidungnya, ada mulutnya. Ya. Jangan ada dai atau dari hidung semua. Mai. Atau ada dai. Enggak maksudnya. Jadi ada yang dari mulut dan ada yang dari ini sering ini kadang-kadang mai jadi ada yang dari rongga hidung, dari mulut juga. Karena dikatakan wa gunnatun makhraju al khayshum. Gunnah itu makhrajnya dari rongga hidung. Walladzina amanu ashaddu hubban lillahi walau yaral ladzina zalamu إذ يرون العذاب والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. Annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha shadidul azab. Annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha shadidul azab. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Kita cukup sampai sini. Sekarang satu-satu. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعلمون وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء. Panjang ya. Wama anzalallah itu namanya mad jaiz. Ya, mad jaiz itu jika ada huruf mad, ma, alif, sesudahnya ada hamzah dalam dua kalimat. Berapa harokat? 4. Wa ma anzalallahu minas sama, mad wajib. Ya, jika ada huruf mad, sesudahnya ada hamzah dalam satu kata. As-sama itu satu kata. Kenapa dinamakan wajib? Karena wajib 4 harokat. Ya. Jadi nggak boleh 2, 3, wajib 4. Dari wama anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha. nggak boleh dari situ ianya panjang. فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Liqaumi, yaitu idgham bi gunnah, ada tahanannya. Liqaumi, jangan liqaumi ya. Liqaumi ya'qilun. Bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Wa minan nasi may yattakhidhu min nun sukun ketemu ya namanya idgham bi gunnah. Ya, may. Jadi ada sengaunya. Gunnah itu sengau ya. Ya. May gitu, jangan mayat, jangan buru-buru, harus ada tahanannya. May disengakan. May. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Nah, kayak gitu. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah
ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Inna fi khalq Inna fi bukan inna fi Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili panjang wakhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samaa'i mimma fa'ahya bihil arda ba'da mautiha. Kalau berarti jangan mautiha, itu nggak ada panjang. Mautiha gitu. Mautiha, jangan kepanjang mautiha. Ya. Ulangin fa'ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbatin itu 6 harokat itu min kulli dabbah gitu bacanya. Mad lazim namanya, harus 6. Min kulli dabbati wa tasri aja min kulli dabbah udah min kulli dabbah wa tasrifir riyahi wassahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatil liqaumin ya'qilun. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubbalillah walau yaral ladzina zalamu id yarawnal azab annal quwwata lillahi jami'a wa anna allaha shadidul azab. Istabarra alladzina tubi'u minal ladzina ittaba'u wa ra'awul azab wa taqatta pendek dan azaba wa ra'awul azaba wa taqatta'at wara'ul azaba wattaqat bihi wattaqat bihimul asbab. Dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil
والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ jangan mayyattakhidhunya pendek. ومن الناس من يتخذ agak ditahan. Jangan mayyattakhidhu. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا sama, jangan andadai. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم
يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Kalau annal quwwata lillahi jami'a, kita sering kalau wakof itu kalau ada alifnya itu jami'a gitu, kayak ada hamzahnya, nggak boleh ya. Jadi jami'a jangan jami'a wan nazi'ati gharqa, jangan gharqa sering itu abasa wa tawalla, jangan tawalla la, seolah-olah ada hamzah di situ. Enggak ya. Jadi jami'a harkan aja. Jangan jami'a jami'a gitu. Itu sering. Jadi jangan sampai kita menambahkan ada hamzah di situ. Ya. Cukup jami'a. Jangan jami'a A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma panjang ya, kurang ya. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai min ma'in harusnya berarti tadi ya, sini ya tadi ya. Iya. Allah salah ya. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatil. Nyampe tadi. Tarik nafas dulu ya. Jadi mana tadi? Fa ahya bihil arda وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب صدق الله العظيم. Ada pertanyaan Bapak-bapak semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Ketika baca walau yaral ladina zalamu, hati-hati jangan sampai ke hidung ya. Walau yaral ladina zalamu dimonyongkan sempurna. Zalamu kan, zalamu jangan sampai bercampur ke hidung. Makanya monyongnya disempurnakan. Zalamu dan zalamu. Itu sering
salah. Itu tahanannya tasydid nun anna ya. Wa minan nas wan walau itabaru alladzina tabau syadidul azab qalqalah ya. Syadidul azab qalqalah dia keluarnya biasa aja, jangan azab. Qalqalah jangan cenderung ke azab b, enggak boleh. Qul huwallahu ahad, jangan ahadi. Saya pernah dengar kemarin tuh pas Ramadan tuh. Qul huwallahu ahadi, Allahus somadi. Maksudnya jelas banget E-nya. Qalqalah bukan E ya. Ahad dipantulkan aja. Jangan terlalu dibuat-buat. Ahad atau jangan ahad. Jangan terpisah, dia satu. Ahad, azab. Ya. Allahus somad. Dan somadi. Lam yalide wa lam yulade. Ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan ahadi. Jangan ke bukan ya, kalau bukan atau qul huwallahu ahada, enggak boleh, jangan ke fathah juga. Jadi ahad. Allahus somada, jangan somada, jangan ke fathah. Jadi dia nggak boleh cenderung ke fathah atau ke kasro atau ya. Asbab, jangan asbabi. Kalau itu tadi tabat yada abi lahabin wa tab ya. Karena ada itu tasdidnya jadi agak ditekan, tapi jangan terlalu watab biasa tab jangan tab atau jangan tabat tiada bilahabi watab karena situ ada tasdidnya jadi watab ya. Watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab jangan kasabi atau kasaba ya. Jadi tabat yada abi lahabin watab karena ada tasdidnya. Jangan watab itu nggak ada tasdidnya, seolah-olah nggak ada ya. Jadi seperti dia mau nyambung aja, cuman diberhentikan watab. Kalau mau nyambungan tabat yada abi lahabin watabama. Kalau watab enggak ada. Nanti orang kiranya enggak ada tasdidnya ya. Itu harus perlu latihan. Saya juga dulu sering harus latihan, ada gurunya yang mengoreksi, insyaallah nanti benar dia. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.